Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada hari Selasa menyampaikan desakan kepada pemerintah Barat untuk mengambil langkah tegas dalam memerangi antisemitisme. Desakan ini muncul setelah aksi kekerasan bersenjata yang menargetkan perayaan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney pada akhir pekan lalu. Netanyahu menilai pemerintah Barat perlu segera merespon peringatan yang selama ini disampaikan Israel. Ia menekankan perlunya tindakan cepat dan nyata untuk mencegah meningkatnya aksi bermotif kebencian terhadap komunitas Yahudi. אני דורש מממשלות המערב לעשות את מה שנדרש כדי להילחם באנטישמיות ולתת את הביטחון הדרוש, את ההבטחה הדרושה לקהילות היהודיות בעולם. וכדאי שיקשיבו לאזהרות שלנו. אני דורש מהם פעולה עכשיו. Sebelumnya, Netanyahu menyalahkan pemerintah Australia usai serangan di Pantai Bondi. Bahkan, dirinya menyebut telah memberikan peringatan jauh sebelum tragedi itu terjadi. Namun ia menyebut pemerintah Australia tak menghiraukan peringatan tersebut. Netanyahu mengatakan pada Agustus lalu ia mengirim surat kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam surat itu, Netanyahu menilai Canberra justru menambah bahan bakar pada api antisemitisme. Dengan mengutip isi surat tersebut, Netanyahu menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah Australia, termasuk pengakuan terhadap negara Palestina pada September lalu, dinilai mendorong meningkatnya kebencian terhadap komunitas Yahudi. Ia menyebut antisemitisme sebagai ancaman serius yang berkembang ketika para pemimpin tidak bertindak tegas. לפני כמה חודשים כתבתי מכתב לראש ממשלת אוסטרליה. אמרתי לו שהמדיניות שלהם, אני אקריא את זה באנגלית ואחר כך אני אתרגם, לגבי המדיניות שלהם, it pours fuel on the anti-Semitic fire. It encourages the Jew hatred now stalking your streets. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent and you must replace weakness with action. Komisaris Kepolisian Federal Australia mengonfirmasi bahwa aksi kekerasan bersenjata di Pantai Bondi menewaskan 15 orang. Pihak berwenang menyatakan insiden tersebut dipengaruhi oleh ideologi kelompok ekstremis ISIS. Aparat keamanan mengidentifikasi dua pelaku sebagai ayah dan anak. Pelaku yang dinyatakan ayah telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pelaku yang dinyatakan sebagai anak saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Insiden yang terjadi pada minggu itu memicu seruan publik untuk memperketat regulasi senjata api. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan rencana pemerintah untuk membatasi akses kepemilikan senjata api. Ribuan warga mendatangi Pantai Bondi untuk menyampaikan bela sungkawa kepada para korban. Otoritas kesehatan mencatat jumlah pendaftar donor darah meningkat tajam dan mencapai rekor tertinggi sebagai bentuk solidaritas nasional.